sa sining 30 pesos nga aumento sa sweldo sa tanan nga klase sang mga mamumugon with the Secretary General sang gawa, Mr. Winnie Sancho. Sir Winnie, this is Radyoman Johnny Bigay, kag Radyoman Serge Santillan. Mayong aga, Sir Winnie. Yes, good morning, no? Radyoman Johnny and Radyoman Serge. No, mayong aga sa tanan. Labi na dito sa mga mamumugon nga nagapamati sa atong programa. Epektibo na sa Sir Winnie, November 16, matapos nga ma-comply sini ang iya mandatory publications, 30 pesos gid kuridas sa tanan nga klase sa mga mamumugon sa Western Visayas. Anong epekto sini kung may ara gid man sa mga mamumugon naton diri sa Western Visayas, Mr. Sancho? Well, in the first place, no, we have to recall that last June 5, 2022, ang increase sa Radyoman Johnny was 55 pesos. Isubong niya 30 pesos, which means that there was a reduction, no? May diminution. By the way, I am speaking as a labor advocate, no, and Secretary General of DAWA, no longer as a labor representative of the Regional Wage Board. Ang point ko lang da Radyoman Johnny is kado ka nubo, no, insufficient. Kamante common sense will tell us that the higher is the deterioration of the peso and the lower is the purchasing power of the peso, the higher should be the increase, no? Parang to recover for the lost value. Kaya na ginambalan, tadi restoration pa lang gani, no? Hindi pa ni-increase mo. So, natingala ako na ang nagnubo. From 55, nag-30. Tani, kung dinimo na lang nila na abing 50 pesos, parang 500, no? Siguro daw ang reklamo sang mamumugon, medyo mapulupungga nato, no? But with this, no, on one hand, salamat kay gin-exercise man sa Regional Wage Board ang iyang mandate. But the amount is not enough. And we have one thing to consider, Radyoman Johnny, Radyoman Serge. Tanamunta sa deliberation kung ano ang sang voting setup, no? Butang mo, abi, kung nagtaygid man ang labor kag management and then one of the government representatives broke the tie, well and good. No, kung may opposition o kung may ginatawag kita nga dissenting opinion. But if there was a unanimous decision from all the members of the board to go for the 30 pesos wage increase, so I do not agree, no? Something is wrong. Kaya dapat upunihan eh. At any rate, wala naman ni mahimo Radyoman Johnny, Radyoman Serge sa mga workers, pwede mo ni siya ma-appeal. Butangan mo, abi, ang violation, abuse of discretion, question of law, or violations ng prescribed guidelines. But then, it would be an exercise in futility. Kaya nga, the appeal could not stay the implementation of the wage order unless mag-file ang appealing parties ang natawag natin surety or bond equivalent to the amount sought for, no, by the one who is appealing or want to restrain the implementation of the wage order. So wala sing labor group Radyoman Johnny nga makasarang sa sining sitwasyon subong nga iapilar kag punggan ang wage order number 27. So wala na may mo bite the bullet, no? Tubangon na lang. But again, it's very low kay nga kung 30 pesos, family of 5 ang pag-isip siyang neda mo sa isa ka pamilya. The 30 divided by 5, pila 6 pesos. 6 pesos per member of the family ang increase na ginatag, no? So daw hindi ko maintindihan, no, at this point in time nga nag-amo niya ang resulta. Okay. Sir Winnie, may ideya ka kung pila ang gin-file sang labor sector sa petition nila? Pila ang ilagin propose nga increase? Well, I was informed, no, sang June, may nag-file 100 pesos. There was a consultation in Bacolod City, I think July 1. Nag-raise kami, no, nga ang kinanglan naton is
about 80 to 90 pesos per day. Kaya ginbasihan naton sa Consumer Price Index nga 124, no? 1 divided by 124 times 100, ang nagwa dira nga 80 tubtob 90 pesos ang kinahanglan to restore the purchasing power of the workers. Okay. So amo ni tani bala Radyo Manjune kag Radyo Manchard gintun-an man tani sang wage board ang Consumer Price Index kag gintun-an man nila ang deterioration of the purchasing power. Kaya man katingalahan sa nagligad na tol 55 karon niya imuon mo na lang 30 kung nagsiling ka abi mga 50 pesos daw mga siling kita nga maano tanan no, medyo acceptable pa, no? Matulo naton. Pero ti kalayo gidya sang sang computation nga ginhatag nila. Bilang tiglawas sang labor sector sa Regional Wage Board for a long time, Mr. Sancho, anong proseso? For example, ma-file petition si labor kang masiling sa dapat 80 to 90 o konsyin. And then siyempre si business sector ma-file man ina sila. Siyempre kung pwede lang gani nga hindi magsaka amo na iya perme ang stand ni business sector. Paano gina-reconcile kag paano dayon gina-desisyonan ang mutually acceptable nga amount of increase sa Mr. Sancho? Well, sa ako niya experience no, for 26 years, harap ko sa Regional Wage Board, pinanglan niya kung labor representative ka, kargado ka sa datos, ma-research ka para mga inflation, consumer price index, real value sang peso, pila ka percent ang deterioration, ang increases ang basic goods and services, petroleum product. Amo ning imo i-review, dapat may position paper ka nga iduso sa Regional Wage Board, no? I don't know, no? Why man ko yan may ilaman na sila siguro yung nga estilo mo. Pero sa akon lang ya tartanaw, wala din tunaan mayo. Wala din tunaan, kag wala din paminsar. Plus 55, tumong niya i-reduce mo sa 30 pesos. Ang butsing ganon na Radyo Manjune, there was a diminution in the increase, in the restoration, no? I-restore pa lang tani ang purchasing power, eh. Titaway nilaging tanaw na, nga kalayo, 25 pesos. No, hindi ka magsiling, ha? Naging panubuan mo, kung kay nagnubo ang presyo, nagnubo ang mga presyo sa balaklong at gasolina, the more that the unabated increases in the basic goods and services had increased. That's why ginambal ko kayo na, the higher the increase in the prices, the higher should be the increase in order to cope up with the lost value of the workers' purchasing power. That be that as it may, no? Wala na gid man ta sang nahimo ka man kung magsalig do iya criticize sa Regional Wage Board karon, masiling na sila nga ati sang una sang harap ko dabi nga wala man na ma-plastar, no? Anyway, tinimo man nila guro ang ilang mahimo, pero tanawon ta dapat babalance ang workers ang resulta sang votation dala Radyo Manjune kung ano ang result ng ilang deliberation. Kag I don't know kay nga do ay man na kay what this Bacolod sang natawag public hearing. The one that was held on July 1 was public consultation. Duwa na ka public hearing ang require mo one in Panay and one in Negros. So the board has to answer that kung may mamangkot with man ng mga labor organization. Okay. So daw wala sang ginatawag nga due diligence on the part of the Regional Wage Board, Sir Winnie, especially sa pagkonsiderar sang amount. Kay dapat tani, ang standard rule is that nga naka-implement na kita sang 55, kumo mas nagsaka pagid o kung nagmahal pagid ang mga balaklo, no? Nagtaas pagid ang aton nga inflation, ang general rule dapat it should not be less than 55. Dapat it should be higher than 55. Kuning kaso, hindi ka mapaiway nga matupungan ng 55 o kung malampasan ng 55, it should be close to 55, Sir Winnie. Yes, no? Naigo mo gitang lansang sa imo, Martilyo. Sabihan na, June. Kaya nga, dapat tani hindi siya magnubo. Kung why sila may memo, tani ang memo nila muna. Kung 50 din man o kung 60 abigin, staggered nila. 30 now, 30 after December.
Pero di daw kakuan bala ka balik awot bala panumdumon. Kay man ang 55 pesos, that was the highest wage increase na nakuha sa Region 6 sa bilog nga Pilipinas. Kaya na karon panubuan mo, no? I think the board has to explain that in whatever way they could. But to me, I do not agree nga may ginatawag kita nga diminution in increases. Kay man Radyo Manjune, isakto na mo, nagsaka ang Bulaclo, wala nagnubo. Nagnubo ang purchasing power sa workers, wala nagsaka. Di karon nga panubuan mo yung increase, no? They have to explain that, and they have to show to the workers that indeed there was a substantial deliberation on the matter in order to address the needs of the workers. Pero ayhan kung magsaka-saka o kung mas magdako-dako sa 30 o kung ni 50 na ton abi, Mr. Sancho, hindi yan mamuto kag mamirdi ang pila ka mga negosyante o kung pila ka mga negosyo diri sa aton? Kay may may provision for exemption man Radyo Manjune, maka-file man sang exemption ang mga establishment na hindi makasarang. Ang problema tagaling kay manti nakadugay ko sa Regional Wage Board, ang pinakadako na bidangan nag-file sang petition for exemption mga 30 kabilog out of more than 3,000 establishment in Region 6, no? May may exemption man unless nga wala sang exemption. Kung na-exempt ikaw, may exempt ka 1 year, 2 years, and then after that, you have to pay the minimum wage. No? I don't know, hindi ko pa subong, why ko pa nabalaan kung may exemption, ini ang 30 pesos, no? But in all cases, sa mga wage order, there is always an exemption for those business or establishment who cannot afford to to implement the wage order. Ang bago lang yan ng establishment, 1 year exempted na sila, no? Exempted sila sa wage order, Radyo Manjone. So daw pitans lang, barya o sinsilyo lang ang kagdaw compliance lang kag pakonsuelo ining ginimo sang Regional Wage Board kay kung kita ang nagligad nga pinakahayes, subong daw kita naman ang pinaka-lowest diri sa bilog nga Pilipinas sa Mr. Sancho? Pero mo Consuelo de Bobo and then loose change. Sinsilyo malang pirminaya ang nagatupa sa mga mamumugo, no? And at this point in time nga siya doon nagid ka desperate bala sang sitwasyon sang mamumugo tungod sa pagsaka sang tanan-tanan nga Balaklo, no? Kag ang petroleum products tani ang Regional Wage Board din tunan man nila kay man timera man tayo natawag nga economic indicators mo. Tani bisan dinimo lang nila na 500 anay for the time being until further study, and most of all, tani retroactive nila na. Kaya why madamay nag-prohibit sa retroactivity sa wage order? It will be effective 15 days upon its publication to a newspaper of regional circulation, but it does not say that it cannot implement the wage order in a retroactive manner. Okay, sige. Sir Winnie, salamat nga madamo sa imo sining mga panugdaon kag opinion. Good morning, Sir Winnie. Yes, good morning. Thank you. So ang ining 30 pesos hindi bastante, no? Kung nahimo kung taning mga sulo 50 o kung 60 mas mayo-ayo pa. Igaling lang kay white na